नमस्कार मु चारुबाला त्रिपाठी आज गोटे सत्य घटना को नहीं संपर्कर सेतुबंध आलोचना करने को आसिली नुआ टॉपिक नुआ समय और नुआ किसी भावना किसी आलोचना करने पूर्व आपण को गोटे सत्य घटना उपरे किसी कहूँ यही निकटरे जाइए जन्माष्टमी पूर्व दिन कथा बजार फल बजार बहुत भीड़ बहुत गहली भितर मुझे जाइए जन्माष्टमी फल किणापी फल दुकान तापर लोक सेठी मु अपेक्षा करिछि किछि गहली कमिले किछि फल किणापी मो पाखे गोटे छोट छुआ को धरी 7-8 वर्षर छुआ ताकू धरी ता बापा ठियाई सेऊ किणापी सेऊ देखुं सब आड़े अनाऊँच तापर किसी समय 5 मिनट गला ता भीतर से कौन कले गोटे सेऊ धरले सेऊटी को ब्याग भितर पकेले पिलाटी छोट पिलाटी सब देखुची बाप पुआ आसिले पिलाटी भी सब बुझिला परी हसीदेला मुझे 2 जन को देखुए सेऊर किलो से दिन होता है 160 टंका आपण कहतु जदि 100 किलो 160 टंका होती ताहले गोटे सेऊ मैक्सिमम 20-30 टंका पड़ो किंतु सेटा पई से गहलीर सुजोग नहीं चोरी करने को चेष्टा कले आ कले मध्य आपण मैंने कहींपारती मु कहीं चुप रही हाँ मु चुप रही मु दोषी किंतु कौन पाई दोषी कहीं चुप रही सेटा टिके विचार करंतु मु सब देखिक भी मो पाटी चुप हो गला गोटे छोट पिला आगे ता बापा को इनसल्ट कर उद्देश्यटा मत ठीक लगे तेणु मु भाविली मोर बाप हो पछे एठी बापार सम्मानटा रहू किंतु से बापा कौन सतरे पुओ पाखे सम्मान रखिपारी आप निजक पचारतु से 20 टंका किंबा 30 टंका बदल गोटे पिलार चरित्र को केते जे संहार कले केते दूर ताको गोटे असामाजिक हवापाई साहाଯ୍य कले आ निज गोड़े निजे केते दूर कुराणी मारे से निजे हिसाब कर पारे आज्ञा हाँ आंब गछरू आंबेड़ा फलेनी एटा गोटे प्रोभर्ब अच्छे ता अर्थ है आमे जेमिति गढ़ा सेमिति पाइबा आमर संस्कार आमे ताकू जेमिति दबा पिलाटी से शिक्षा पाइब आपन खराब कर्म करेंगे ता आगे आ भल आशा करेंगे यहाँ तो संभव नुहे ना एबे जेते बेले आमे ताकू देखैले यही कार्यटा करिकी गोटे ठाकुर तो कही ना ठाकुर कही कि आम पाखे पैसा नहीं ठीक अच्छे आम पाखे पैसा नहीं से लोक तांकर वेशभूषार जना पड़ूला जड़े मध्यवित्त श्रेणी मनीष किंतु तांका पाखे मुझे भावुँ से सक्षम थिले सेउटी किणापी किंतु जदि भी ना हाँ ठीक अच्छे ना ठाकुर तो कही ना मत चोरी करके आनिकी पूजा कर आम पाखे ना आम ठीक खाली मुंडिया मारदेवा किसी असुविधा नहीं आम सेउटा कौन चोरी करके नहीं पूजा करवा निहाती दरकार सतरे कौन ठाकुर खुशी होते निजे विचार कले किंतु सेटा से कले आज से जो गोटे छुआटी को गढ़ुले जो स्वप्न नहीं गढ़ुं सतरे कौन से हो पार आशा सफल मु तो कहि जमा नुहे सी गोटे असामाजिक चरित्रहीन मनीषटीए तैयारी करने आज मंजी पोतिले से 30 टंकाटा 30 वर्ष पर 30 लक्षर सुधमूल कर सुझा पड़ो से जितेबाला 30 वर्ष पर पिलाटी किसी भल जिनस आशा करुवे से आउ कि पाइबे कारण पिलाटीर ये समय साहस हो गला प्रतिटी कुकार्य करने पाखे गोटे साहस आमे देदेले इनडायरेक्टली आमे ताको गोटे साहस देदेले गोटे अपराधी गढ़ापी आम जोटा कि आमे जो आशा करवा आम बयस सरला बेलू ताठी भल व्यवहार भल शिक्षा भल संस्कार से नथिबो
ତାପରେ ଆମେ କହିବା ମୁଁ ତ ଏମିତି କରିନି କିଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଏଇଟା ବତେଇନି କିଛି। ଆପଣ ବତେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ବହୁତ କିଛି ଜଣେଇ ଦିଏ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ କେବେ କହିନି କୌଣସି ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ଡ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ବି ଏଇଭଳି କିଛି ଜିମେଦାରୀ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, କି କିଛି ପରିବାରର ମୁରବୀ ପଣିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଆଗ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ନିଜେ ଠିକ୍ ହେଲେ ତ ପରିବାରର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବେ। 50% ତ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ସଜାଡ଼ି ହେଇଥିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ, କାରଣ ସିଏ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କି ମୋ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଗୋଟେ ସୀମା ସରହଦ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ର ଗୋଟେ ସୀମା ସରହଦ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଆଳୁ ଚୋର, ସାରୁ ଚୋର, କଖାରୁ ଚୋର, ଚୋରଉ ଚୋରଉ ବଡ଼ ଚୋର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ହେଇକି ଗଢ଼ି ହେବ, ଆମ ତ ନିଜର ଆମେ କ୍ଷତି କଲେ, ତା ସହିତ କାହାର କ୍ଷତି କଲେ? ସମାଜର, ସାଇ ପଡ଼ିଶାର, ସାଙ୍ଗସାଥିର ଗୋଟେ, ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିଛେ, ଯାହାର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କି ଯାହାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାହାର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆପଣ ଖାଲି କହିଦେଲେ, ଖାଲି ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଯିବାନି, ଖାଲି କେୟାର ନେଇଗଲେ ଆମେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହେଇଯିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମରୁ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମର ପିଲା କିଛି କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆମେ ଜାଣିକିରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କ'ଣ ନା ଆମର ତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି, ତା'ର ହେଇଛି। କିଛି ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଆସିଗଲା, ଆଉ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଚଳିଗଲା। କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ କିଛି ଦୁର୍ବଳ କରିଛି? ମୋ ଘରର ଝିଅ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୋ ପୁଅଟା ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? କାହିଁ? ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କୌଣସି ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଖେଳୁଛି, ଆପଣ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବରାବରୀର ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଜାତିର ନୁହେଁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ତାପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ। ଆଉ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଜଣକୁ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କରିଦେବେ, ସେ କାହାଠୁ ଚୋରି କରି ଗଦେଇଦେବ, କେଉଁ ଝିଅକୁ ସହିତ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା କରିକି ଆପଣ କ'ଣ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି? କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରି, କେଉଁ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦୁନିଆ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଗଲେ କ'ଣ ଆପଣ କ୍ଷମା ପାଇଯିବେ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁଚରିତ୍ର ପିଲା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ସୁଚରିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, ମୋ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ବୋଲି ଜାଣିବି। ତା ସହିତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବି ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେଲା, ଗୋଟେ ପରିବାର ସଜାଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସତରେ ମୋର ଏଇ ପରିଶ୍ରମଟା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।